Malien wa assalamu alaikum ambe malien be fo ka be wala nyuma don wakati na mali kono ani mali ko ka ambe fuli la se jamana di umani wakati na malien bi kan laje jien yoro di wakati na mali kono ani mali ko ka mali seleke nani bela kaiba jabate kulikuru marawla segu sikaso fuka ta Tombouctou ani Gao Menaka Kidal ami tawdeni kan fo u ban wele wati be ko u ban laje anga foli bi se yuwaru ko fana ma kosobe ka se fo ku chalama ambe jamana den fo ni seleke nani numbela ka malien fo nazara jamana wala France Amerique fo ka tabla Canada Chine Japon ka ambe jamana den fo Côte d'Ivoire malien ban laje kosobe ni yoron ko fole no bi kle kan wele ambe aw fo ko awole yman don ka fo aw tara tunka muna albi ala ka tunga ja jamana denuna ka foli lase mamunu be Congo Brazzaville Kinshasa Angola fo ka tabla Afrique du Sud ambe jamana den fo ni yoro ko fole nuna ani Sénégal jamana wala Malion amba fo au bisimila ni watina aka jemuka mandi ni o cherno decrypte ko cherno ka a wala wala anyo de fo ye ouverture média la jemuka siglendo jamana de ndo yoro jien dongo do ka tandene na fuka tabla juma duya la anda be se kuno funi bakuru bo ma ka se ka wala wala awye aka tudunkana ni ko bamanan kai ni watina anyo de fo ye juma amanga mali seko ana donko tigila mako ka ulu wele kana plateau ka do kun temene o kunye Kanté ni ale Suleiman Kanté et Suleiman Keita plutôt allez comédien abi mawla yele kosobe donc Kanté ani sira binsi olu kumbi plateau sans fin akila moy fen chama famille Kanté rekoko ale bina spectacle bisaba de ke mali kono donc kuna foni ngoni agensera ouverture média kan akila ma chama familial sorala donc en mode fo anga mali artiste be ambe be reçoit ya gimba national ale fana kumbi ya dogo kunja temene anga mali jelu fana reçoit mais obina ke dogo kun natangi inshallah mais anya fishi ke retard la ambi o akatika nyini ke mgo fe asro mgo wulili chama ke ganye chama ko tar artiste jumembe bi akun kananye ka ke surprise ma wulili chali fe en obligera ka afficher bla page sans fait o joniye o anga rapper wi ni wati na mali bi rapper bolo bi de jamana deun aw sona amaso anga demsenu buka jamana yugu ko sobe aka kan vana kan sekuna ndama yirake ambi anga plateforme wera munu be ku bi artiste ko promotion ke ni ko RHHM Buzz ni o yere cousin ye ni o bulbi cousin do nga foli bi bla ya fo RHHM na ka barake nyugon to be fo wala nyuman do ka foli lase munye bamada city mo bamada city wala modete donc o rappeur yere dama ba do nyugon che nga bamada ngon ba do bamada la mi foli bla u fana ko wala nyuman do kosobe ka foli lase Umar Kul fana ma na ka chede wati na Gestar ambe foli lase telesom feve be kube artiste ka promotion ke ambe befo ani manager munu na jamana ko nambu fo chorno yede la ka manager ke kateme amba do gela munu bala kosobe abarawu amanogo ni wati na angeme ka mamun wele malien oye Wizi Wozo Wizi Wozo bambulu ko abi ni oye nyere dogo ke abe mbulu ko ya fo ka tabla grand M ani ulu de ka affiche ke ni wati na ka iraula ka fo kube dugula angeme ka Wizi Wozo sorobi malien au kanubawu chamanya demandé ka fo kanga seka ni artiste nu wele bi Wizi Wozo ni grand M bambulu ya grand M aleti madugule bi afana ba klela Wizi Wozo fana ba klela bi o ambe do de ku ala ka clean ku ma here ala ka ke unna fama ka bola kosobe ko milliards so ala ka sujo akana ke nyebala tendro donc ni wati na sabula mali kono juguyo ko bo fen chama ka bo kosobe ni bi klela bi ja koko be no fika sa ke chokola ka soro manager ngana fana bi ko kosobe ni wati na usiranga plateau ka ba amina kuma kan duma ko fuli kon bla wa amba nyini jamana dum aka partager kolonja ba ko boa kalama maliya bi kan laje yoro nyono ka boa kalama nyoro ka boa kalama amba nyini jamana dum be ka partager abi kan laje plateforme fe sans chaîne YouTube page Facebook Instagram fo ka tabla sira yoro la donc amba nyini jamana dim be fe be ka partager ni wati na menye shi grand M mafolo grand M ouais sumo be
cɛ yɛrɛ nisɔn ka di dɛ de b'a na a bɛ yɛlɛ la a nisɔn de ka di kosɛbɛ quoi o ka ɲi ça c'est un bon signe folikan jumɛn b'i bolo bi maliyɛnw bɛ k'i lajɛ. Bon folikan min bɛ ne bolo ka fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso ka fɛn fɛn b'a la k'an si n ka foli n b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma. I b'a lase bɛɛ ma. denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan. D'accord. hali bi ala ka courage dɔ bɛɛ lajɛlen na. Ami ami. ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ ma. Amina ya rabi. donc ne bɛ ne bolo k'a fɔ. Merci beaucoup, grand M. Il a venu d'où? Trop. Il a venu trop. Ouais. Trop même. Ouais. Il veut que quoi. D'accord. Merci, grand M. Minyeshi Wizu Ozo ma. Wizu Ozo. Ne rabi ye choko muna ekran na jaja ititi o. Icheka ine. Ah, boron bila icheka. Wal ma ikili star de boron nana. Ah? No ya mena. Ah, boron bi amena kwa. Ala ka do fara boron ka. Ala ka to ika na furo so ika jet privé sa yere. Amina. Oh, ifana ka fuli kan jumɛn wakati. Me malien de befo mo fa fa be kan sui ni wakati na. Genre mo fa fa be kan temps perdu en kama. Na fulu appela jali. Vraiment. Merci beaucoup ami fo ki wala nyuman don ama nyini an fana baw fe an la tiku na nga karamgo ami akatega nyini ki fe ni wati na bi artiste ga don ye mo ko tar kuna funu te bi dongo do kuna funu bi nga artiste anyo de fo an fana ban se kuna ndama ira ki artiste ka promotion parce que na ye jamana yoro takale ivoirien que ça soit les sud-africains ibaye ou ko kuna fundira o de bu se ko ke artiste ka kula artiste se ka Grammy Award nu soro États-Unis tant que kuna fundira ma udeme wa jamana dum fana de kan an jukoro ma tonto o ye jumɛn ye ka artiste ka fɛnw partager a ka t'u ka chaîne YouTube wa plateforme minnu bɛ n'u ka musique bɛ lamɛn a ye t'a kan o bɛ nafolo las'u ma sabula nin waati in na cassette ko banna CD ko banna kow tiɲɛna diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo na sugu wɛrɛ kan o artiste bɛ balo nin plateforme ninnu na n'u ka concert de la walasa maaw ka se k'u hakililata dɔn a k'a ka faniw dɔn yan'a ka ŋunuŋunukanw bɛ dɔn yɔrɔ wɛrɛ a b'u ka émission de lamɛn k'a dɔn maa nasugu jumɛnw don c'est très important donc hali bi an b'a ɲini an fana b'o fɛ bɛɛ ka partager a ka nin lamɛn donc yan'an ka don babu kɔnɔ an bɛ foli lase an ka sponsor officiel ma ni o fɔlɔ ye W7 an bɛ Isu Ɲaga n'a ka cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn Double 7 ne yɛrɛ bɛ n kan jɛn'a sumalen sɔgɔma o sɔgɔma ka n cɛsiri ka n ka veste dumanba in don maliyɛnw ka don ka mobili sumalenba kɔnɔ ka dugu minɛ ka taa kunnafoniw ɲini o de bɛ farifoni o b'o de se cɔrinew ma nin waati in na W7 bɔlen don ni jabɛtitɔw fana ka boisson ye an bɛ foli lase W7 baarakɛlaw ma k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Yara Wal fana ma o y'an ka Mali taji ye an bɛ Mamadu Yara a n'a ka cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn olu fana bɛ ka jɛmukan in jukɔrɔma tonto an ka foli bɛ s'u ma Mali taji don wa n b'a ɲini aw fɛ jamanadenw a ye taa ka taji ta Yara Wal la a bɛ kɛ sababu ye a ka mobili bɛ si sɔrɔ an bɛ foli lase Yara Wal baarakɛlaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase jɔnni fana ma o ye savon dima ye an ka Mali safunɛ bula kurabɔlen don a ka ɲi mɔgɔ ma o fana bɛ k'an jukɔrɔma tonto ka foli lase Magic Megastore an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn o ye Clips Gambi a n'a ka cɛdenw ye a b'a kalama k'a fɔ Clips Gambi ale fana ye cɛden ye mun cɛsirilen bɛ kosɛbɛ jamana in ka taaɲɛ la ale de bɛ na ni Américains ka turu dagabanaw Américains ka dumuni dumanw ye mun b'a to an ka jamana kɔnɔ a ka se an ka fɔ an bɛ avion ta tuguni ni ka taa Amérique donc an bɛ foli lase Clips Gambi a ka baarakɛla bɛɛ ma ni o ye Magic Megastore mani an bɛna don babu kɔrɔ nin waati in na an bɛ foli lase Donald Sila ma ni n'ale bɛ Bamakɔ kura an bɛ Donald fo ka waleɲuman dɔn a bɛ k'an lajɛ ka Ule de Brest fo France jamana kan nin waati in na a bɛ Bamakɔ yan a na mɛ bɔ vacances la an bɛ Ule de Brest fo ka waleɲuman dɔn ka Mamudo Traoré fo a n'a furumuso ɲuman Madame Dambele Madame Traoré Maïmouna Dambele fo Espagne an b'u fo u bɛ k'an lajɛ ka Ivoirien bɛɛ fo nin wagati in na u bɛɛ waleɲuman dɔn Maliyɛnw an b'a fɔ baaraw bɛna daminɛ mɛ ɲɛsin Grand M ma Grand M ko k'ale labɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a labɛn donc n'i dun nana Cɔrino ka plateau kan k'o bɛ yen dɛ nka maaw ko n'i bɛna ne ka plateau kan k'u bɛ siran mɔgɔw de ko k'u bɛ siran kojugu k'u bɛ siran ne ka plateau ɲɛ ne ka plateau komi a bɛ ka kɛ siranya plateau ye an b'a ko nɔgɔya sa parce que ko kuma bɛɛ kana fɔ donc an t'a bɛɛ fɔ bilen an bɛ a dan sira la ka 50% fɔ ka 50% an b'o bila an poche kɔnɔ Grand M an t'a bɛɛ fɔ tɛ o tɛ ya ko n'a bɛɛ fɔra k'a maɲi k'o bɛ na ni tiɲɛni ye donc nin waati in na maliyɛnw ɲɛ b'i la an bɛ an ɲɛsin ma i ka présentation n y'a mɛn k'i ye dɔgɔnɔ de ye n bɛ fɛ i k'i da si i yɛrɛ ma Grand M ye jɔnni ye i k'i da s'o ma rapidement. Bon Grand M i tɔgɔ Mohamed Nantume. Mohamed Nantume. Bon Grand M sɔrɔla Mohamed de fɛ parce que Mohamed daminɛ M b'a la. Ah ok d'accord donc Grand M o sɔrɔla Mohamed fɛ. Messi fana b'a la. A Lionel Messi. Messi kelen kelen ya donc o de ka di ye quoi. Nka Messi ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ. O tɛ kulonkɛ quoi. D'accord donc o b'a jira Lionel Messi de b'an kɛrɛfɛ bi. Donc n'an dɛsɛra Grand M na dɔrɔn an ka fɔ Lionel Messi. A banna a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc maintenant Grand M o b'a jira i ye dɔgɔnɔ ye.
ne yɛrɛ y'o mɛn bi o diyara n ye kosɛbɛ donc o b'a yira ne ka jɔn de bɛ n kɛrɛfɛ bi ani n den parce que fulaw ka jɔn ye dɔgɔnɔw ye an denw fana don o tɛ yan filan dɔgɔnɔ bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen yan bɛɛ ye kelen d'accord donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan o ye i ka passé yanni i ka don dɔnkilida la an b'a dɔn i ye gɛlɛyaw caman tɛmɛ ne y'a mɛn ko hali ekɔli yɛrɛ la ko i ye gɛlɛya sɔrɔ k'i to ekɔliso la ko maaw tun bɛ yɛlɛ i la maaw tun bɛ tɔɔrɔ ne bɛ fɛ i da ka s'a ma bi minnu b'i ye réseaux sociaux kan n'u t'i dɔn donc i ye mun gɛlɛya tɛmɛ kosɛbɛ ni i tɛ se ka ɲinɛ a kɔ fo ka s'i ka saya ma. bon ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ n ka ko daminɛ la o b'a ye n ka sankɔrɔta bon moto pine caman sɔgɔra a la. cogo di tan. par exemple n'u bɛ taa nɔfɛ quoi déplacement mo ni déplacement i ma a kun ka gɛlɛn. a kun ka gɛlɛn. i ma bon ekɔliso fana la ni n taara ekɔli la bɛɛ ka jan ni ye quoi u bɛ n bɛ jɔ n yɛrɛ la u bɛ ko dɔw kɛ n na o b'a ne dusu fila ka teli trop. ka teli ne dusu ka teli ne m'o dogo yɛrɛ n y'a fɔ n dusu ka bon. kosɛbɛ i y'o fɔ. u bɛ ko dɔw kɛ ne la a man di ne ye quoi. a man di ye. i ma. d'accord donc n'i taara ekɔli la. ni n taara ekɔli la u bɛ. mɔgɔw tun bɛ jɔn i la. mɔgɔw tun bɛ jɔn na u kun b'u ka cɛya yira n na quoi. n b'a di ala ma quoi. i b'a di ala ma. d'accord donc o b'a yira depuis i ma don ekɔli la i ye gɛlɛyaw sɔrɔ kosɛbɛ i k'i ka denmisɛnniya la mais est-ce que i tun b'a dɔn k'i bɛna kɛ dɔnkilidala ye yan. i tun t'o dɔn wa. non n t'o dɔn dɛ. o mais jɔnni y'i bila dɔnkilida la. jɔnni y'i bila mɔgɔw m'a f'i ye komi i yɛrɛ ko k'i kun ka di i ka kɛ balontanna de bon malheureusement comme ala ma o latigɛ mais mun de ye dɔnkilida hakili la s'i ma jɔnni de y'i encouragé a la. dɔnkilida bon dɔnkilida la misiri kun ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. misiri kun ka di ne ye. bon ne n ka freestyle fitinin dɔ de kɛ ni masiri ni ŋamanaji ani zak ani marubi o ye n tɔntɔn dɔ ye marubi ani bloxy donc ne ye to freestyle la olu tun bɛ ka ne filmer quoi bon freestyle nana diya donc ne ko n ko zak ma n k'a ka biti dilan direct la a ye biti dilan direct la donc ne yɛlɛla biti kan dɔrɔn i ma donc directement o sera kɛ dɔnkili. kɛra dɔnkili un coup Lionel Messi fɔ n ko n hakili ka di ko Messi e pourtant kelen don dɛ. e pourtant kelen don quoi mais est ce que i hakili b'o dɔnkili la i hakili b'o la. o dɔnkili awɔ. e k'i kan filo la tan n'a sɔrɔ i hakili b'a la. n hakili ka di ko Messi n hakili sigilen ni ko Messi n dalama ni ko Messi n sumalen ni ko Messi n ka teli i ko Messi gardien Messi ye ko Messi i b'o dɔn ni Messi donna terrain kɔnɔ fo cɛw bɛ siran e yɛrɛ b'a dɔn. u bɛ siran kojugu mais Messi bɔra Barça la dɛ i b'o kalama kɔni. n b'o kalama Messi mana taa yɔrɔ min na ne bɛ taa yen nɔ. donc a taara PSG la o diyara i ye wa. ne bɛ taa yen kɔni b'o dɔn. e bɛ taa yen. ne bɛ taa yen dɛ. donc o b'a yira nin ye fana bɔlen ye Messi ka équipe kɔrɔ la ka club kɔrɔ la quoi. mais n'u bɛ jouer don min na n b'u supporter dɛ. i b'u supporter mais ni Barça ni fɛn bɛnna dun PSG de. kɔni b'a dɔn Messi bɛ taa yɔrɔ min na ne bɛ yen nɔ. Messi bɛ taa yɔrɔ dɔ bɛ yen quoi. ne bɛ yen nɔ. d'accord donc merci je pense que mɔgɔw ye o faamuya o b'a yira a daminɛna ni Messi de ka kanu ye i donna studio kɔnɔ an bɛ Zac Pro de yɛrɛ fo a waati la ne hakili b'a la fo ne ni Zac yɛrɛ kumana kosɛbɛ ne y'i ka vidéo dɔ ye Zac ka statut kan n ko Zac n ko de ye jɔnni ye a ko nin y'a ka artiste kura bɔlen dɔ de k'an ka soutenir kosɛbɛ an bɛ Zac Pro de fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ 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 mais o ni sisan cɛ ça fait combien de temps i hakili b'a waati la. bon an y'a a daminɛ 2019 de. 2019 i ka tɔgɔ i ka dɔnkilida daminɛna en 2019. ani n ka comédie. ani ka donc tu es comédien. ne b'a fila bɛɛ ye. bon m'a ye o i bɛ to k'i ɲɛw munumunu cogo dɔ la kɔfɛ kana jatigɛ dɛ cɛ kana jatigɛ dɛ i ɲɛ ni ne y'a fɔ ne bɛ siran. ne kana siran. n kana siran quoi. ne kana siran. cɛ m'a jatigɛ dɛ nka an bɛna tila ka s'o ma i bɛna tila ka face dɔ bɔ ka yira i y'a mɛn wa donc o b'a yira Grand M est artiste comédien artiste chanteur si je comprends bien. i ye dɔnkilidala ye. i ye comédien i bɛ se balontan na i bɛ se dɔnkilida la i bɛ se yɛlɛko la ko bɛ yan bi maliyɛnw donc o b'a yira ala ye Grand M sɔn ala ye Grand M sɔn maintenant je vois que nin saba bɛɛ i bɛ se nin bɛɛ la mais malheureusement comme ballon t'an bolo bi sinon anw bɛ ballon d'i ma i tun b'ale ka petit coup dɔ kɛ ka yira n na mais i bɛna comédie kɛ i bɛna layɛlɛ bi su in na maliyɛnw ɲɛ b'i la i bɛna musique duman dɔ fana da i ka son kura parce que n y'a ye i ni Mɔmusulu ye son kura dɔ bɔ ten o diyara ne ye kosɛbɛ a daminɛ i yɛrɛ bɛ ka bijou di a bɔlen b'a fɛ bijou di ka di dɛ tiɲɛ tɛ yarɔ ne t'o dɔn dɛ mais i ka son daminɛ i b'a la ka bijou di o i ni Mɔmusulu ka son daminɛ i bɛ ka mun kɛ n k'a bɔlen b'a fɛ n ko bijou ka di Grand M ye dɛ
D'accord. Donc ni o mandi o ti problème ye n'an bɛ taa an bɛ se maliyɛnw tulo b'an na bi su ni heure caman b'an bolo hali bi quoi donc n bɛ ɲɛsin Wizi Wozo ma Wizi Wozo i bɛ yɛlɛ la de depuis a daminɛ na i fana nisɔn ka di donc maintenant n bɛ ɲɛsin ma tɔgɔ in n'i y'a lamɛn a bɛ maa layɛlɛ a laban Wozo fo ne yɛrɛ ko don dɔ la n ka kuma na n ko e ma se k'a da Wizi ma fo ka Wozo fara a kan. Bon Wizi tɔgɔ ka ca ne trop. A Wizi de cayara jɔn ni jɔn ye Wizi. Mali kɔnɔ fɛn fɛn 20% o bɛɛ ye Wizi. O bɛɛ ye Wizi. Donc Wizi cayara. Wizi cayara. Mais Wozo bɔra min? Wozo nana ko de fɛ i n'a fɔ n'i ye Wizi yɛrɛ ta k'a lajɛ I fila ninnu de b'a la. Bon Wozo O fila ninnu. Mais a kɔrɔ? Kulonkɛ ko ha? A kɔrɔ? Cɔrɔnɔ kɔrɔ. Mais cɔrɔnɔ kɔrɔ wa? Mais o de tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ est ce que a ma tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de Wozo? Tɔgɔ bɛɛ nana ta de koyi. N'o tɛ ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fana tɛ Wozo. E tɔgɔ yɛrɛ tɛ Wozo? Modibo. Modibo Kone. O tɛ yan. Ne y'i fa ɲininka o don min na i ka cɛkɔrɔba kumana. Mais mun ye n dabali ban cɛkɔrɔba ko k'ale yɛrɛ tun t'a dɔn k'i bɛ wele Wizi Wozo k'ale y'a mɛn ale dabali banna. Mais ne ye enquête kɛ ne y'a mɛn ko ja cɛkɔrɔba fana wele ko Ja Blanca. Ko cɛkɔrɔba tɔgɔ i ka cɛkɔrɔba y'a tɔgɔ bon ne yɛrɛ y'a ɲininka n ye cɛkɔrɔba ɲininka n terikɛ don n ko a ma n ko ne kɔrɔ n ko ne y'a mɛn k'e fana wele ko Ja Blanca a yɛlɛla a ko jɔnni y'o f'i ye n ko mais n ko ne ye recherche de kɛ ko k'a bɛ kɛ cogo di donc o b'a yira e ka Wizi Wozo man ka digi ale la o tɛ? Non frère c'est la famille. C'est la famille mais ton vrai nom c'est Modibo Kone donc Wizi Wozo Wizi ye rappeur tɔgɔ ye Wozo fana ye rappeur tɔgɔ ye nka sens foyi t'a la. Kɔrɔ Zoro i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i hakili jiginna dɔrɔn i y'a da i la o tɛ donc la in daminɛna cogo di? Bon ne ta bɛɛ tun ye kulonkɛ koninw de ye quoi. Kulonkɛ koninw. Avant ça mɔgɔw tun bɛ ne snapper n bɛ n ka manamana koninw kɛ u b'a bila surtout n terimuso dɔ yɛrɛ tun bɛ yen ko Jɛnɛba Sam. Jɛnɛba Sam. Ale de tun bɛ n filmer koko ni ninnu na kulonkɛ fɛn fɛn ni ninnu na. A tun bɛ bezi ni fɛnw mɛ n ye n t'o la n nana freestyle fana kɛ bon kelen bɔra mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ dɔw yɛrɛ ma bɔ ko i nana ten fo ka na se bi. Fo ka na se bi ma. D'accord mais i ka kuma na i ka n'i to nin na ka ne ba nɛni dɛ. A yɛrɛ. Ne yɛrɛ ba tɛ nɛni. I yɛrɛ ɲuman k'i kana ne ba nɛni dɛ. Mais i ka nin inspiration in bɔra min? I ye kumaw fara ɲɔgɔn kan sens foyi t'a la ne yɛrɛ bɛ n sigi don o don k'a lamɛn. N ka mobili kɔnɔ a biti ka di quoi n'a kɔni kɛra a bɛ se ka mɔgɔ dɔn quoi mais ne ma kunni ju foyi ye kuma in na yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ ko i kana ne ba nɛni dɛ kana ne fa nɛni dɛ i bɛ kuma jumɛn fana fara a kan ko dɔw mamuso ko Ala k'u bɛɛ faga. A yɛrɛ bon o yɔrɔ la mɔgɔw m'a faamu i bɛ genre ne bɛ mamuso a kulonkɛ ni mɔdenya kulonkɛ o n b'o dɔrɔn de la n'o tɛ firi foyi. Mais kuma ninnu sens ye mun ye ta c'est à dire quel est réellement le sens même. Ka mɔgɔw la joie dɔrɔn ka mɔgɔw la joie. Ka mɔgɔw la joie dɔrɔn. Ne yɛrɛ ka dɔnkili o de ye mɔgɔw la joie k'u bila yɛlɛ la. K'u bila yɛlɛ la dɔrɔn quoi. I ma ye joie baara dayɛlɛ en même temps i bɛ yɛlɛ misɛnninw na quoi. I mana se mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ yɛlɛ. A tɛ tɛmɛ nin kan mais e k'i kan fila la tan dɛ i bɛ se k'a dɔnkili da dɔnkili mais yɔrɔnin bɛ yen i kana s'o ma dɛ yɔrɔ dɔ tun bɛ yen i tun na problème sɔrɔ a la n'i ser'o ma i bɛ point kɛ parce que an y'a mɛn k'i y'a bisu k'a la voilà k'i y'a bisu k'a la i b'o yɛlɛma k'o kɛ bisu ye parce que a bɛ se ka kɛ procureur tulo b'an na sisan donc kana s'o ma fiyewu voilà donc tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye i k'i da fila la ta i ka dɔnkili fɔ a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. N terikɛ fa sara a ba kɔni bɛ n terikɛ ba sara a fa kɔni bɛ kana na ne ba nin dɛ ne ba nin dɛ kana na ne ba nin dɛ ne ba nin dɛ. Vraiment y a rien à dire mais c'est à dire k'i b'a dɔn i ka dɔnkili sera ka bali ka san minɛ i sera ka co san ni dugu cɛ un coup donc nin y'i ka morceau fɔlɔ de. A yɛrɛ cɛ ne ko n bɛ dɔnkili da a mɛnna koyi n bɔra freestyle ninnu na 2019 ou 2018 o kɔnɔla ni ninnu na n bɛ freestyle ninnu kɛ n ye n t'o la ka na son bɔ i bɛ ka son ne ka son a ka ca dɔɔni. A ka ca dɔɔni quoi. Chaque année wa i bɛ ka son fɔ nin ye donc mixtape MDR 2 de kɔnɔla la. A 1 bɔra a 1 bɛ yen quoi. A 1 bɔra nin a 2. Donc i ye tɔgɔ sɔrɔ de la o de diyara mɔgɔ ye. Très bien. Donc o b'a yira k'a fɔ i fana mɛnna ji nɔɔni na dɔɔni. Voilà n mɛnna dɔɔni. I sera ji nɔɔni na kɔsa in na de. Ouais. Donc a ɲɛna mais j'ai remarqué que ton papa l'autre jour an y'an to interview la ko k'a kun t'i ka dɔnkili da ko kalama donc i y'i dogo k'a da a ko k'a sɔrɔ a kun t'a kalama kosɛbɛ. Bon i ma somɔgɔw filɛ nin ye a ma nɔgɔn quoi parce que i ma
a daminɛ la olu t'a a nafa ye wa olu bolo ko fure don i bɛ n'i yɛrɛ tiɲɛ i bɛ n'i ka vie tiɲɛ et tout olu t'a faamu i bɛ n'i ka kalan i bɛna kalan bila i bɛna kɛ tan olu b'a miiri o de i bɛ ka choix bon o de la ne tun tɛ fɛn mɔgɔ kun ka bɔ a kalama n bɛ n dogo ka ko kɛ i ma ye n'a explosera don min na an bɛɛ jɛlen don. Ça c'est vrai. Mais Bibi Moufo, ils sont fiers de toi? Ouais. Ils sont fiers de toi. Ouais, Dalamado le 27. Le 27. Coup Dalamado le 27. Donc, il y a un concert de le 27. Donc, Malien Wizuozo a un concert de le 27. Mais c'est quand même rapidement pour que c'est ka Maubo fili là ou là. Donc, on met tu à quel âge exactement? 800 jours. Bon, nous m'avons dit. Nega adina sansi kacari, nega kardina tite kacari. Akacha tu bodi. Do le 2001, do le 2000, do le 2002. Même na charge mou me akol la quoi. 20 ans, 19 ans comme ça. Moi c'est vrai. Rayo, tu n'as pas de wali parler. Ya mo il dit chire exactement quoi, il t'a droit. Ah, chire là, pro barabi. On bi réfléchir. Il m'a fait 20 ans, do il m'a fait 19 ans. Bon, il m'a fait al 21 ans parce que n'era ni ah Malio bi dem sonu ko chabana de kale ta chire do oh donc on a ta fait grand yebe du e chire mais ne kudo yi ivoirien ko plateau quoi yi kuma do foué ngala kay era chercher un bus fana kay yafo mais tu as quel âge exactement? 21. 21. Mais ivoirien ko plateau il ko tu as 20 ans on y sent que ça va bien. Aji bébé fana ah covid Malien on check covid ko no donc aji bébé fana ni 20 ans pour 21 ans ni mata 30 fois ni ta cara bébé ah te grave ah donc vraiment donc Wizuozo moi c'est ka agir refo e ma c'est ka donc on agit bi taka sik ah woni bi taka sik ah atito côté ça c'est la côté non et donc parce que les recherches que trop quoi pour voir tara il est au plateau ka conseil na kito Côte d'Ivoire je vois qu'il est 20 ans et là j'ai un basic ne wala me conseil na nyaba le ko 21 ans ko me ngoni ko yi ngoni jelente de a jelente do atara sik quoi ah donc no do ala tema aji ko ka o ko ni fe fo ya se ga chi do d'accord donc albi ambi foli la se akanu baka be ma bebe kala ni wati na Dr Kebu anyama tourner do ana ko barake nyondo mo mi bolo ka fo ola bon min ko ni me ni bolo ka fo me mi ni anga fa mo fe jim sinu fara ma ko baga be ga wuli ka suteni ka nyini abe se ga yitugumna am balma du artiste nyogondo fana am balma nyogon fana du ouais donc on a même une à la rivière alaga anye yala quoi alaka sari alaka do garsigala wala alaga do an garsigala d'accord timsinu fara ma ko baga min ba do munta don quoi alaga do an be garsigala amina rabbi wa tunu na dilinu an beri la vraiment ça fait très mal jamanga ko kan tulu ok mais eni Dr Kebu che aka contact bi chukudi bon il a contacté bien il croyait do n'est-ce pas d'accord et Wizuozo ouais bon ima ko on na digile no na la turu akadne malifa mo wuli ku jogan ko parce que ni fano absega ambe soro kilingile absega be soro derke soro tu absega garam soro ta absega ne fana soro ti ka sho fo mo wuli ga jo parce que un artiste tat nagala fouiller vidéo rassemblement ou kuma bon ko numéro nani 100 no nyeto lushi na falala wa il faut que jamana tugu de ga wili ga jogo jamana tugu wa kunno ok quoi pour que absega tugu voilà pour que absega tugu voilà donc on bi fara artiste kan yoro la malien ka iraula ka fo Dr Keb albi an klibala donc a baraka nyogon bi plateau sans fait amani albi an autorité fe ko do fara chestrika pumba to am seka no funi nyina me Dr Keb ka
a wulila k'a bɛ taa bɛn ni sabati de la mun ye Tombouctou mara ye Gourma Rous donc o tununa nin y'a tile 10 ani dɔɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka u don an garisɛgɛ la nin waati in na hali bi n bɛ ɲɛsin i ma ni o ye Grand M kɔsa in na i taara Côte d'Ivoire Pablo Escobar a bɔra an yɛrɛ ka plateau kan yan Badru de wa voilà Badru fa Bongo Suga Jata ale yɛrɛ kɛ bɛ ka Bongo si caman ja dɔ k'a la nin bɛ maa siran dɛ e bɛna mun k'i ta la Bongo si b'e la ne Bongo si min bɛ bɔ 4 heures a bɛ bɔ 4h50 du matin a bɛ taa yɛlɛmafɛn de don e Bongo si bɔ 4 heures 3 heures du matin 4 heures dɔrɔn a bɛ taa donc i Bongo si bɔ su fɛ yanni dugu ka jɛ a bɛ tunu voilà a bɛ tunu yɛlɛmafɛn de don a kalifalen de don la mais mun y'o kɛ bon ko n'a kɛcogo don donc tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ o kan donc i b'a to Bongo si ka bɔ tile fɛ pour que an ka ye c'est important quoi mais i taara mun ɲini Côte d'Ivoire on a vu que i ni Pablo taara ɲɔgɔn fɛ a kɛra cogo di bon n taara Côte d'Ivoire grâce à Munir araya na libanais kɛ bon a ye n wele ko Badru bɛ a ka araya na ko n kana i kana n ko problème t'a la n taara an kɔntana jouera dɔ in fɛ an ye sɛ ni fɛn caman dun a ye mun di sɛ an bɛ sɛko kuma in ka di dɛ j'ai remarqué ça tout le temps i ka interview bɛɛ la i bɛ sɛ de fɔ kosɛbɛ ni sɛ ma fɔ n tɛ lafiya o sɛ donc e tɛ jɛgɛ fɛ fo sɛ donc ne b'a bɛɛ fɛrɛ mais sɛ ni lafiya wa a b'a se y'ale tout terrain voilà d'accord donc aw taara yala taara sɛ bon a kɛra sa mun ni Badru bɛ sira ka ɲɔgɔn ye fo voyage ko nana bɔ a la ko voyage ko bɔra la ouais d'accord n taara Ivoire an ye misiki damadɔni kɛ ani clip damadɔni a ka petit ɲɔgɔn an basi quoi d'accord mais i nisɔndiyara parce que anw bɛ jɔrɔ nin ye i ye maliyɛn de ni ivoirien dɔ y'i cɛ ka tugu a kɔ anw bɛ dugawu de kɛ Ala k'i sara kɛ Ala k'i ɲuman bɔ a bɔ o de y'anw ka laɲini ye c'est-à-dire i taara kɔni u ma t'i munumunu c'est-à-dire ivoirien muso ninnu man ɲi tari i ma taa munumunu yɔrɔw la yɔrɔ min bɛ k'an t'a cogoya dɔn i ma taa yen anw bɛ siran dɛ anw bɛ jɔrɔ nin ye an kana jɔrɔ nin n'a fɔra Grand M anw b'a fɔ ko maliyɛnw ka Grand M n'a fɔra Grand P o ye guinéen tɛ n'e dun taara Ivoire ten dɔ y'e cɛ ka taa anw dun ɲɛ b'a tigi la bɔ a Bongo si ka jan e dun Bongo si t'e la anw bɛ jɔrɔ i la dɛ mais a ko kɛra cogo i taara i ye mun diyara i ye yen kosɛbɛ ivoirienw ka ko la mun de diyara i ye bon ivoirien filɛ u bɛ mɔgɔ minɛ trop mɔgɔ ka d'u ye mɔgɔ ka d'u ye u bɛ sari respecté trop i taara u y'i bonya n taara u ye n bonya yɛrɛ de u ye n bonya yɛrɛ mais u ye mun k'i ye mun diyara i ye sa ne bɛ fɛ k'i da de fɔ n ma bon an kɔni an ye cɛkɛ dun dɛ a ye jumɛn dun ko a cɛkɛ donc u taara ka cɛkɛ d'i ma ka cɛkɛ k'a sanfɛ ne cɛkɛ dun fo ne ko Badru ma ko kini tɛ yan parce que i ye cɛkɛ dun donc kini nege y'i minɛ quoi kini nege y'i minɛ non kini nege y'i minɛ dɛ kini nege y'i minɛ yɛrɛ n y'a ɲininka ko kini tɛ a sinna ka yɛlɛ ko ne cɛ filɛ ko ne ma ye dɛ mais o kɛlen caman kini dɔ ɲini ka d'i ma awɔ a ye kini ɲini n ye a ye jumɛn ɲini tigadɛgɛ wa jabaji walima fako yasa yasa de ɲini o de ka di ye wa turu donc o b'a yira e taara Côte d'Ivoire e ka yala bɛɛ la Côte d'Ivoire foyi ma diya ye cɛkɛ dun a bɛɛ kɔni dalen don cɛkɛ sɛ turu mais on a remarqué aussi que i taara i ni Sidiki Jabate i taara Sidiki ninnu fɛ yen tu as rencontré la famille Jabate an ɲɛ b'a la Tumani yɛrɛ tun bɛ yen o ko kɛra cogo di n taara n kɔrɔkɛ lɛ n taara n faw lɛ n taara n baw fana lɛ bon u ye respecté trop u ye respecté trop a ye baro caman kɛ taara an ye baro caman kɛ Sidiki yɛrɛ ni mana ni mago b'a la heure o heure n k'a wele i k'a wele yan an bɛ Sidiki Jabate fo la ka wele a ko ni mago b'a la waati o waati k'i k'a wele mais mun ye ne dabali ban aw taatɔ anw y'a ye bɔlɔlɔ kan parce que anw bɛ jateminɛw kɛ kosɛbɛ dɔw ko nin ye Grand M siɲɛ fɔlɔ ye ka don avion kɔnɔ ni siɲɛ fɔlɔ tiɲɛ don wa ne ko i don dɔ a kɛra cogo di est ce que i jatigɛra ne jatigɛra dɛ i jatigɛra cogo di a kɛra cogo di e k'a expliquer tan an bɛ ka taa dɔɔni dɔrɔn bon muso bɛ ka sintiri kɛ tan
ko beya shintri be tu na le o fen kwa ne wa musole awa shintri fen tu na wa so mana ji ga yo tamana le ne wa che ga very clear be gele eba bo avion wito bo avion ta dononi bo ay dononi la tara bo view avec view more bon ni ga sura no ga kule mu bota strong me no ayu level ji ta ni kule la avion no Écoutez l'avion. Écoutez l'avion, veille là, ouais. Veille là. Donc, au Grèce, il faut les gars de l'avion. Donc, avion pendant extra, écoutez là. Mais écoutez, tu dis, est-ce qu'il y a une mina? Ah, tu es là. Mais grave. Mais il faut que tu me vois beaucoup à massa. Parce que moi, je suis un star malien de Côte d'Ivoire. Tu me vois beaucoup à ah, tu me vois beaucoup à mais c'est le Côte d'Ivoire. Est-ce que tu me dis ici que tu es là? Non, non, tu es là. Tu es là. Tu es là pour ni bol gonti fle kile mon kero bora. Ivaro bora ere. Très bien, très bien. Nous là. D'accord. Vraiment, Maliao, Amagino Fall, Biaga partagé Grand M de Babolo. Et Mali, artiste ou dossier-co, on a donc côté la mort ou Grand M Kokale, donc dans les coins même Takale Yelagomai. Aérega Kumania, la Mabima Yeletron, à Nisso Kadifana, et Ami Dro de Kai, Alaka, Shini Canada, Malaka, Miankoro. Ka jamanadenw la nisɔndiya kojugu o de ka d'an ye donc ni waati in na Wizi Wozo fana b'an kɔrɔ ne t'a ne kɔni bɛ si tɔgɔ in bɔ cogo la ni n'a fɔ o de bɛ yɛlɛ ne b'a fɔ ko Wizi Wozo donc ko bɛ yen dɛ mais ni waati in na Wizi Wozo i yɛrɛ bɛ plateau kɛ Grand M bi yan parce que waati min na ne ye e wele surɔ n ye Grand M de fɔlɔ ɲini fɔlɔ o kow mɛnna dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ n ye fana wele mais n ye kuma dɔ mɛn ko fɔ ka bɛn fitinin dɔ kuma o cɛ tiɲɛ don wa comme biye plateau da an bɛna nɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko bɛna ban bi donc on m'en tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi ti Mali artiste ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ tiɲɛ ye foyi tɛ a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn si tɛ a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw de bɛ fara a ye tɛgɛrɛ fɔ s'il vous plaît maa ɲini bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ voilà donc an kun y'a mɛn ko furugu fitinin dɔ tun bɛ yen donc a ka d'an ye kow ka ban parce que Mali la bi na n bɛ segin kɔrɔfɔ kan a ti ɲɛ f'an ka ɲɔgɔn dan dɔɔni sa o tɛ tiɲɛ ye kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn tan o politique mɔgɔw yɛrɛ bɛ tile ka ɲɔgɔn furuki nka an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala o tɛ tiɲɛ ye voilà donc moi je pense que olu tɛ problème ye entre les artistes on de bɛ se ka Mali kɔrɔta yɔrɔ caman on de bɛ se ka Mali sankɔrɔta donc diyagoya fɔ ka bɛnw bɛ don an cɛ mais i b'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw bɛ bɛn c'est important surtout an bɛ nouvelle génération min na sisan jeunesse mɔgɔw bɛ aw de la kosɛbɛ donc o b'a yira Wizi Wozo k'a ka concert bɛ yen nɔ e bɛ taa ni Ala sɔnna ma i bɛ taa i bɛ t'i yuguba yen mais Wizi Wozo ka dɔnkili i bɛ to k'a lamɛn a ka di ya mais est ce que i bɛ se a da cogo la a b'a fɔ cogo min na i bɛ se yan i ka dɔ fɔ ta ko n terikɛ dɔ fa sara mais a ba kɔni bɛ yen kana ne ba de dɛ d'accord ko kana ne ba de dɛ a ka dɔnkili jara yɔrɔ dɛ ale ta mɔgɔ layɛlɛ kosɛbɛ a mɔgɔ dɔn fana quoi c'est ça d'accord donc Wizi Wozo hali bi bɛ ɲɛsin ma maintenant i ka projet ye jumɛn ye parce que nin tɛna se ka ko nin k'i ka son bɛɛ dan ye kɔni an y'a ye i ye dɔ fana bɔ ko j'aime pas l'école o kuma son ninnu bɛɛ bɛ taa cogo di o ye son kɔrɔ de ye o tɛ kura ye o ye kɔrɔlen d'accord i ka projet ye jumɛn bon n ka projet bɛ i n'a fɔ son wa son après le concert parce que k'i ka concert ye juma nata ye an da bɛna so ma i kɛ bɛ ka surprise minnu labɛn jamanadenw ye denmisɛnnin minnu bɛ fɛ ka taa Wizi Wozo lamɛn o yuguba kosɛbɛ donc concert kɔfɛ i bɛna mun labɛn voyage dɔ b'i bolo wa projet dɔ bɛ yen wa bon concert kɔfɛ n kan ka Bamakɔ région ne boli toro ani n bɛ ka mixer pour dɔw labɛn a tɛ jɔ wa nin y'a daminɛlen ni awɔ hali ɲɔni concert caman na an ye sɔnkura dɔ bɔ ne nɔ tɛ ala ma mɛn a tɛ tɛmɛ une semaine 2 semaines i ma an bɛn'o clip fana bila concert ɲɛkɔrɔ la ɲɛkɔrɔma la donc o y'i ka morceau kura dɔ ye voilà i bɛ se k'ale ka acapella dɔn kan ye o la
wozo ite ka mɔgɔw mamuso fagali da ala k'i yɛrɛ ta faga non ni nɔ tɛ non ni nɔ tɛ non ni nɔ tɛ ni mamuso sara ni nɔ tɛ ni mɔkɛ sara ni nɔ tɛ ni bɛɛ ko ne ye ne nɔ tɛ ne dera falu wili o n'a kɔ tɛ ayiwa ne nɔ tɛ sa ayiwa tiɲɛ na vraiment donc ne dɔnkili bɛ kɛ cogo ye a taa cogo ye nin parce que wo dɔw mamuso sara k'i yɛrɛ ta fana mais a y'a su a ma bɛn mɔgɔ caman ma wa mais mun ye mamuso san in diya i ye dɛ parce que san yɛrɛ bɔlen san cɛ mɔgɔ dɔw mamuso sara o ka ca quoi a ka ca turu mais i ma Jɛnɛba ni Ami i taara ye musokɔrɔba kun dimini kɔrɔ de awɔ n taara woro d'a ma an bɛnna ko la i taara woro d'a ma aw bɛnna ko la a ko di a kɛra muso ye a kɛra i muso ye donc a ko k'i ka sɔn jara k'a yafara i ma k'a yafara k'a faamuya ale yɛrɛ i ma kulonkɛ ninnu de ka di ale yɛrɛ ye quoi wallahi elle est trop gentille vraiment d'accord je pense que i ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan parce que dɔnkili yɛrɛ ye kulo ni yɛlɛ de ça fait rire c'est à dire que parfois bɛɛ n'i ka talent don bɛɛ n'i ka talent don Salif Keita filɛ par exemple ni Salif bɛ dɔnkili la i b'a sɔrɔ a ka dɔnkili kɔnɔ kuma kɔrɔmabaw b'a kɔnɔ maninkakanw b'a kɔnɔ hali an t'an bɛn mais an b'a lamɛn le fait que rythme min b'a la a ka di mɔgɔ ye surtout ni jarabili yɛrɛ Salif ka jarabi dɔnkili non a ma ɲi dɛ tiɲɛ tɛ grave mina ti kɔrɔsi moi ça donc mais il y a ici ça aw sa génération fana vous arrivez vraiment kana ni fɛn kura dɔ ye mun bɛ denmisɛnninw nisɔndiya kosɛbɛ voilà donc je pense que c'est important an b'a essayer hali bi ka se ka an seko n'an damayira ye mun ye ko kɛ mais grand M e jarabilen don wa mais ɲininkali tɛ grand M ɲininkali dɔrɔn i b'a fɔ ayi walima awɔ nka n'i kɔni jarabilen kɔnɔ n'i ko ko ayi a bɛ se ka kɛ karisa ɲɛ b'i la dɛ a jɔn ɲɛ t'i la a ɲɛ t'i la tu es sûr donc i jarabilen tɛ mais grand M maintenant bon ko bi k'i jarabilen tɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka i jarabi ala ka muso ɲuman d'i ma mais muso nasugu jumɛn ka di grand M n'i bɛ fɛ ka muso furu par exemple i ko k'i si ye san 21 sɔnni kɔni a kɛra cogo o cogo dans 5 ans an bɛ sɔn k'a mɛn k'i ye woro bɔ muso kɔ o tɛ n'ala sɔnna muso qualité jumɛn ka di ye k'o furu muso finman wa jɛman wa belebele jamanja wa walima suruman wa mun de ka di grand M apuchu mun ka di a ma bon a ma ja a ma fasa o bɛ se ka kɛ cogo di grand M a fili t'a jɛlen tɛ mais tɔgɔ jumɛn bɛ fɔ o ma tout mélange tout mélange c'est à dire que a bɛɛ ɲagaminen quoi voilà a bɛɛ ɲagaminen mais a ka kɛ finman ye walima jɛman k'a kana k'o fila si ye ale yɛrɛ bɔra ka bɔ an yɛrɛ tun bɛ ka siran i taalen Côte d'Ivoire Ivoirien dɔ kana taa ɲɛ b'i fɛ i b'a fɔ grand P ta kɛra cogo min na parce que Ivoirien ka star dɔ bɛ yen ko Edoxi Yaouré belebeleba in ta i taatɔ ne yɛrɛ tun ka dugawu k'i ye n ko dɔ fana kana taa tugu kɔ o muso ka sugu ka di yan grand cɛ c'est à dire que bɔn kuma ninnu ka d'a yɛrɛ i m'a ye ni nin fɔra f'a bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ i m'a ye muso ko kuma yɛrɛ fɔra a dɛsɛra ka kuma bon an ka tɛmɛ o kan n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka maloya k'o jaabi an ka tɛmɛ o yɔrɔ la o tɛ donc maintenant i fana ka projet ye jumɛn ye i ka carrière la i ka projet ye jumɛn parce que an y'a ye i ka morceau u ka di mɔgɔ ye sisan mɔgɔw bɛ k'o intéressé la donc projet jumɛn b'i bolo aujourd'hui i bɛ ka mun yira parce que actuellement j'ai vu que i ni Momsulu ye featuring dɔ kɛ ni o ye Pati Kolonba de don wa ou bien o de tɛ Pati Kolonba voilà donc i ka projet ye jumɛn dans les jours à venir ne ka projet ka ca trop film projet bɛ yen musique bɛ yen comédie bɛ yen nɔ a ka ca quoi a ka ca film a ka ca trop film i bɛna don film dɔ la ouais bon inchallah n'ala sɔnna inchallah film jumɛn i b'a ye ouais surprise don
grand M ala ka kuma kɔrɔ ça surprise de ça surprise de quoi d'accord donc i b'a la ka album dɔ fana préparé mugu fana labɛn album dɔ o bɔ waati jumɛn bon o kɔni o bɛ bɔ waati min n bɛna concert dɔ fana labɛn concert dɔ quand waati jumɛn bon a ti mɛn quoi a kɔni tɛ mɛn i b'a la k'a préparé n bɛ k'a labɛn fɔlɔ k'a labɛn d'accord ça c'est très bien oh mais il faut que tu es comédien aussi mais nous on t'a jamais vu de la spectacle dɔ sigi sen kan i bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ mun na i t'o kɛ i dun filɛ nin ye i bɛ se yɛlɛ la i bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ ne bon ni ne concert kɛ sa bɛɛ b'a kɔnɔ comédie b'a kɔnɔ musique b'a kɔnɔ ah donc i bɛ comédie kɛ ne b'a bɛɛ k'a kɔnɔ i bɛ tila ka dɔnkili fana da mais i bɛ comédie kɛ cogo di comment tu fais pour faire rire les gens bon i fana bɛ na ni histoire dɔ de ye k'o expliquer wa walima i bɛ mun kɛ par exemple sa ni an sigilen don sisan ni bon an ka sɛ kɛ mili la sa sɛ wa sɛ an tɛ sɛ ka di tiɲɛ ye dɛ a yɛrɛ ka kuma bɛɛ sɛ an yɛrɛ hakili ma bɔ a sinon an tun b'a fɔ Yusufu Mangara ɲɛmaa ye a k'ale ka sɛ dɔ ɲini ka b'a ye sa sɛ ka kɛ mili la sisan bon tɛgɛkoji ma na aw sigilen don ka sɛ tɛgɛkoji kɔnɔ bon ne t'o ɲɛɲini yɛrɛ i ma ne bɛ sɛ ta dɔrɔn k'an bali bon ne fana bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ n ka cɛ dɔ kɛra o la ne bɛ yɛlɛ o la donc an bɛ tila wagati min na k'an bɛ tɛgɛkoji ɲini k'a tɛgɛ ko o b'a sɔrɔ e ye sɛ bɛɛ dun o yɛrɛ y'o ta dɔrɔn ka ɲɛkili ŋala ka yɛ o la wa pour que y'aw fana ka ɲima ah grand M tiɲɛ yɛrɛ la an b'a lajɛ an b'a fɔ maliyɛnw ye k'an ka sɛ da yɔrɔ dɔ an k'ale ka sɛ mara yɔrɔ dɔ dilan grand M c'est important ye n'an ye sɛ mara yɔrɔ dayɛlɛ ye sɛ caman buguna kalo o kalo walima dɔgɔkun o dɔgɔkun i na to ka sɛ dun ko 3 4 wɛrɛ walima semaine o semaine donc i na to ka sɛ dun dɔrɔn binisiri binisiri yɛrɛ i n'a fɔ don o don an fɔ o de fɔ i b'a fɔ don o don i ka to ka dɔ dun quoi d'accord a tɛ tɛmɛ o kan mais i ka parti kolon b'a i ka morceau in san morceau in titre yɛrɛ ko a bi ko jumɛn yɛrɛ ko baasi tɛ wa ou bien jumɛn n t'a dɔn quoi i ka morceau in titre jumɛn Finimɔmuso ye mun da ta quel est le titre a ci ka don bon ka mun ci ka don ka mun ci ka bɔ c'est à dire que n'i bɛ yan kumaw de ye parce que ne ye son in lamɛn ne fana ma kun foyi faamuya la kosɛbɛ parce que i b'a dɔn aw ka san son ninnu bon i b'a lamɛn i b'a sɔrɔ la kuma dɔw b'aw bolo kuma minnu kalen-kalennen don rappeur dɔw bɛ yen sisan ko Niga Fama olu fana ka kumaw kalen-kalennen don ne b'a lamɛn ne tɛ foyi faamuya a la a taa sira n'a bɔ sira i b'a lamɛn fo ka taa ban i kamana bɛ quoi bon e fana ka nin son in i ni Mɔmusulu ka nin son in ne ma taa fa foyi sɔrɔ a la ka mun ci ka don ka bɔlɔn de ci ka don wa ayi bɔlɔn tɛ dɛ ayi ka mun ci ka don o dɔrɔn de don ka jumɛn ci ka don ta misi quoi foyi tɛ ci ka don foyi tɛ ci ka don misiki dɔrɔn de don cɛkɔrɔba i fana bɛ ɲininkali kɛ dɛ d'accord donc mais i bɛ se k'i kan fila la dɔɔni wa a musique la Padigolo ma ɲɛsigi kɔnɔ bitigi ka kalan dɛ Isaac de bitigi Djibu bɛ sɛgɛn dɛ Djibu bɛ malo dɛ bitigi ka kalan dɛ Isaac de bitigi Djibu bɛ sɛgɛn dɛ Djibu bɛ malo dɛ tiga de tiga bɔ ah tiɲɛ yɛrɛ la bi plateau ka di maliyɛnw vraiment an bɛ foli lase Wizi Wozo ani ka fara Grand M u ka staff bɛɛ kan k'u waleɲuman dɔn donc ni waati in na olu de b'an bolo kɔrɔ mɔgɔ y'a ɲini cogo bɛɛ ko n k'u wele ka na n ka plateau kan donc comme vous voyez donc an bɛ ka fɛn caman fɔ bi kuma minnu bɛ k'i t'u mɛn ka caya donc actuellement Wizi Wozo ka concert de labɛn bɛ le 27 o ye juma nata ye o tɛ yan mun labɛnnen b'i bolo bon i ma surprise ballon yɛrɛ de bɛ ko in kɔnɔ surprise caman mais i tɛ se k'a ye f'i ka kɛ kɛnɛ kan o f'i ka taa palais la mais e bɛna mun kɛ ko tɔ ma deli ka mun ɲɔgɔn kɛ bon o bɛ dépend a don de la ni surprise fɔ mɔgɔw bɛna a dɔn bɛna taa mun kɛ u bɛn'u sigi i m'a ye a ɲɔ tɛ bɛɛ ka concert bɛ kɛ palais kelen de la palais de la culture i m'a ye d'accord juma nata ye juma nata bi kunɲɔgɔn ni wagati yɛrɛ b'a sɔrɔ ni heure yɛrɛ b'a sɔrɔ a ɲagara d'accord parce que a bɛ daminɛ 16 heures de 16 heures d'accord pour que su kana ko kosɛbɛ aw la voilà parce que dosara ye voilà parce que denmisɛnninw bɛ taa a la donc a bɛ vendredi wɛrɛ ma maintenant dosara ye joli ye bon ticket d'entrée est 2000 francs 2000 francs VIP o ye 5000 plus boisson boss
Poisson boss. On y tara poisson boss qui le dit moi. On y 10 000 francs qui Voilà. D'accord. Donc, au lieu d'un salaire, dem sen fara mo koroba ka bébé dun o de la. Bébé dun o de la tout le monde. Ok, on me doit kala ka concert ja. Ala ka concert ja et ati fo an yere ko an la. Mais iga morceau yakli la ya morceau changer parce que anya me ko parti ning mala ni kum na problème sora la. Ki ya ke bijou. Nya ke bijou. Ya yoro ne yele ma ka bijou. Ah, on est go et do ay bijou ala. Bijou c'est la mao. Parce que ça comment no honne tiede. Ça comment no honne. Gara no luga wulu. Itu sama ni. Tur. Graham, awele dopo bisous sama cakap. Awele lego taute wili. Itu soro. Itu berbakasi tiu. Itu soro. Berbakasi tiu. Coba gimana? Puri ibu bela puri lega pada pura. Donc nous est ala ka kishi nous est black kaso ngono. A garage de se kapo. No boke. Non, grave vraiment. Non, ala ka ni sei, abi to. Ala kana mo shi. Ah, yoro mandire. Amandire. Ala bekisi. Amina rabbi. Donc on wati na est-ce que ni ne ko ngauka aka featuring do organiser ñon fait ça ka ke. Est-ce que vous pouvez faire? C'est possible. Parce que comme vous êtes des artistes, quand on dit un artiste va jolé to sandro ka kodo glan sandro ka agneti. Ouais. C'est vrai? Ah, c'est quoi? Je vous écoute. Autre problème, ni concert manadro ko we sigi. Ah non, c'est ça ne roule. Concert mais ka kodo la bet c'est ka morceau do fo c'est ça grand MB et lamina. Oh, il a mis ça. C'est ça ni mao. Bien sûr. Il a mis freestyle. Ogano. Par exemple, morceau mais e ka morceau rota ke. Wizu wozo be. Wala wizu wozo ka morceau rota. Donc ebi tu ko c'est possible. Je pense que vous êtes des artistes, non? Bon, à l'état, ça ne va pas. À l'état, oh, il m'a moulé ou da. Bidiga kalane. Aïe, elle va devenir de la bisou et la robe. Tadi kalau menyang juga nani. Bidiga kalane. Zag de bidiga. Juga besar. Juga bermalure. Bidiga kalane. Zag de bidiga. Juga besar. Juga bermalure. Jangan cigaru. Ciga. Ego kita eske gara emninya ini ga. Ego kita eske mams. Nunuya ini ga. Kuru maganati, demi maganati, aligi farati. Alanga sharu, alanga shisha, aligi farati. Muni waru, ulu tegeli. Jarno. Etiga waru, amiga waru, ano tikeli. S'il vous plaît. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, on va folie là, c'est Aouma Albi, et Alaka, Ame Aukoro, mais grand et mouni mandi et djinatigana. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie? Mandi grand, n'a fora grand, aime mouni mandi, pour qu'il y ait fan ou kolosho là, ou kana ou keila. La miseli. Qui la misela? Tu connais ça? Bon, quand il y a un jani, quand il maltraité. Il maltraité, tu connais là quoi? Donc, on lui mandi. Tatalibaye. Qui tata? Qui tata? Adoni mo ye to bale. Madame Sani be jamala sa. E be na ni no fe. E be ni ta ne be la ne be ga fi kulo be ga dabla me se ka taka ma kwa. Iba me ibi tu banta. Ori mandi. Ah d'accord parce que amba concert kero la ma do bi tata. Ne ba fone dabali pa. Do na concert do yala do de la ki ta ki free. Et ça ma kala jono concert la ta. Mala. Ou de milu be mala do. Mala ki. O don chuma jani de mais o do adigiri la dans la vie mune kadi sara ni do na jo sa wartiki do bien fama do na do ko grand mun kadi jina tikela ka villa do lialo villa do nam ya ngesiu iki ngesiu villa na skujube villa mabo villa lo take villa nyina man bodo do villa nyina man bodo ka fo abo garani ga ma ni ta ko villa no donc même plan me ngesiu iki ngesiu tu matu
Donc o de ka di grand M ala ko nɔgɔya ala ko nɔgɔya donc an bɛna tila ka i bɛ tila ka contact bila maa minnu bɛ se ka grand M sɔrɔ à travers ton manager i bɛ se ka numéro bila parce que grand M bɛ se ka taa anniversaire kɛyɔrɔ la o tɛ yan i bɛ se ka taa mariage kɛyɔrɔ la tout est possible ce n'est pas seulement les concerts artistes bɛ se ka taa nin kɛnɛ ninnu bɛɛ kan pour que ka mɔgɔw la nisɔndiya. Voilà, bon, j'ai remarqué qu'il y a des démissions, il y a des démissions futures. Tu es là? Oui. Mais avec quoi nous y en a quoi flan? Quand ça va te flan? Voilà. Ah, donc, bon, on a vu tout qui va faire flan. Non, c'est vrai, parce que des démissions nous t'a fait bien quoi. Nous t'a fait bien, faut nous croire. D'accord, donc, Wizozo. Mungade janatigɛ la bon fɛn ka ne janatigɛ yɛrɛ la wari de wari de ka di ye wari de ka ne janatigɛ fɛn ala ka nɔgɔya mais mun ma di bon zari man di zai mun pd subhanallah même yo ko goye a bɛ se ka pedo kulo bi la sa hali pedo kulo bi la pedo wa pedo gari pedo gari ya non u kuma di la sa bɛ ka fɔ se ka pedo sigi mais u ɲɛ bɛ la pedo bi k'i lajɛ sisan à travers le monde olu le ko a bɛ se ka kɛ hali ka fan dɔ ye pd dɔ ye o tɛ tiɲɛ ni ne ka fan ye pd a ka bɔ a la ne ka fan ye pd a ka bɔ a la a ka bɔ a la wala n yafara wa i yafara ma donc mun ka di ye jɛnatigɛ la o ye wari mun man di o ye pd a tɛ tɛmɛ nin kan mais kɔsa in na an y'a ye Malakei fana o ni bɛɛ ye génération kelen kɔsa in na an y'a ye a bɛ wala a bɛɛ ye génération kelen a bɛ génération kelen o ni Malakei ayiwa ne n'u tɛ dɛ e ni génération kelen non mais Malakei ko kɔsa in na a ka musique dɔ la ko n t'a dɔn ou bien a ka interview dɔ de don ko e ka dɔnkiliw ka d'ale ale b'a lamɛn i ka dɔnkili mais k'i yɛrɛ janya tɛ an y'o kuma mɛn je pense o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye sa hali y'a kuma mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka dɔnkili lamɛn cogo di a tigi ma diya i ye o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o contraire de don wa i bɛ ka choix contraire i t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu olu de ko man di ne ye o n'o tɛ ne ko ka d'u ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn a bɛ santi yɛrɛ ye o heure bɛɛ i ma snapu la son kɔrɔ quoi d'accord donc a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a yira k'a fɔ i ni Wizozo i ni Malakei bon foyi non ayi ka n'o fɔ dɛ Zagɛ tɛ dɛ a ko k'a tɛ Zagɛ an y'a ɲininka o question de il a bien précisé o tɛ yan comme o bɛɛ n'i ka style don a ko nangaraba gango ou bien nangaraba jumɛn ko y'u ka fɛn tɔgɔ ye bon o bɛɛ n'i ka style de mais a yɛrɛ ko n'o don ko mais ko muso b'ale bolo ma fila y'o fɔ dɛ e yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ yan olu tɛ tiɲɛ ye sa e bolo Zaa bɛ se ka kɛ muso olu ye plateau sanfɛ kuma o de ye ayi mais Zaa tɛ se ka kɛ muso fɛ o de a bɛ k'a ye tiɲɛ tɛ yan grand ye mun bɛ tiɲɛ tɛ yan ja tɛ tɛmɛ nin d'accord ouais grand ye kuma kɛ e de la muso ye Zaa bolo e to ye sa non ɲininkali dɔrɔn don donc maintenant je vois que donc an bɛ ka surunya émission banyɔrɔ la an bɛ ka surunya émission banyɔrɔ la hali bi maliyɛnw tulo b'an na bi bɛɛ nisɔndiyalen don ko parce que k'aw bɛ plateau kan voilà k'aw bɛ plateau kan maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i grand M bolo bi ka ɲɛsin maliyɛnw ma u ka se ka c'est à dire mun b'i kɔnɔ bi k'anw tɛ n'an y'i ta k'i bila jamanadenw ɲɛma maliyɛnw ka i kaw sikasokaw k'i ka kuma min bɛ k'a b'i kɔnɔ bi ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma e mun fɔ bon bi bi in na fɛn caman bɛ kɔnɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan minnu bɛ yen dɔn minnu tɛ yen nɔ n b'a dɔn bi bi in na sulenba de don ani yan dɔrɔn yan n b'a dɔn yan dɔrɔn tɛ bon min yɛrɛ bɛna folikan laban min di o ye n yɛrɛ faso ye i yɛrɛ faso bon nin wagati la kalalen don dɔɔnin i faso la fan jumɛn bon Mali kalalen tɛ non Mali kalalen tiɲɛ don Mali kalalen don an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ji k'a fura ye amina yɛrɛ donc toujours n bɛ min fɔ n kɔrɔkɛ dɔ de donc u k'a essayer k'a ɲini pour que a ka ye cogo min Ala ka ɲuman ye amina yarabi donc bon minnu b'u ka temps perdu an lajɛli kama hali bi Ala ka courage d'u la Ala ka courage d'u la Ala barika la donc Ala k'an kɛ u sago ye amina yarabi masala Ala ka dugawu minɛ Ala ka ne ka d'an bɛɛ ma ne ko mais yanni i ka kuma in dabila i bɛ ɲɛ in kɛ cogo min na n ko ne dabali bɛ ban i bɛ se k'o subhanallah an y'a tɔla n'a kɛ ne ko i bɛ nin kɛ cogo di la bon nin bɛ ne la bɛrɛ mais nin ɲɛkisɛ yɛrɛ de y'i la nin ɲɛkili yɛrɛ de
ɲɛli yɛrɛ Nexe ta bɛ kɛ a? mais i b'a munumunu kosɛbɛ quoi mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲɛfɔlɔden tɛ ah tiɲɛ yɛrɛ la grand ye bura tɛ tɛmɛ nin kan mais ala ye nin talan fana k'i dɛ ah ala ye nin talan kɛ an y'a ye hali 50 Cent ni o ye américain ka rappeur ba dɔ ye ko 50 Cent ani Snoop Dogg ni ani Snoop Doggy Dogg Jibal bɛ ni Neymar ni fɛn ninnu i donc olu bɛɛ y'i ka fɛnw bila olu bɛɛ ami o mais munna ta i n'o ye ɲɔgɔn dɔn Instagram na an bɛ ɲɔgɔn na Instagram de kan ah d'accord donc u y'i ka photo de mais est-ce que 50 Cent kɛlen k'i ka photo bila a y'i contacté ya bon a y'a ma contacté a kɔni y'a bila a y'a bila a ka page kan a kɔni y'a bila hali sisan n'i donna i b'a ye ouais an ɲɛ b'a la o bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a ye a mais image de ninnu bɛɛ n'est-ce pas u bɛɛ y'a bila mais munna ta e yɛrɛ bolo munna u y'o kɛ tan parce que i kɛcogo de diyar'u ye walima mun bon diɲɛ don diɲɛ de don d'accord mais tu souhaiterais un jour i n'u ka ɲɔgɔnya i bɛna n'Ala sɔnna inchallah olu yɛrɛ la o yɛrɛ de y'an ka hɛrɛ ye n'olu ye ɲɔgɔn ye sisan ka caya ala sirali bɛ gɛlɛya dɛ d'accord ala k'a nɔgɔya amina mais ni mɔgɔ mago b'i la dun ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i wele a ka ɲɛnajɛ dɔ o bɛ sɔrɔ n kɔrɔkɛ ka numéro la dun i kɔrɔkɛ ka numéro ye combien 91 10 fois 91 10 fois 91 03 35 03 35 35 91 91 03 35 35 n'i wele olu la dɔrɔn i bɛ sɔrɔ donc a bɛ don direct a bɛ don direct grand M moi d'accord donc Wizi Wezzo e fana ka foli ka laban ye jumɛn ye i ka concert sera le 27 i bɛ mun souhaiter ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ fɛ ka taa i soutenir bon maa ɲini bɛɛ fɛ fɔlɔ i ma mun ye lundi ye o ye bagi ye u bɛ ka taga bagi kɛ i bɛ bagi la dɛ awɔ n yɛrɛ ye bagi la o la labɛnnen b'i bolo a labɛnnen don an tilalen don i ye leçon ta i ye leçon ta awɔ i bɛ yɛlɛ la dɛ est ce que leçon ta fɔlɔ i ye leçon ta trop ne bɛ mun dɔn mɛtiriw t'a dɔn ala ka leni yira la n'i ko mɛtiriw t'a dɔn mɛtiriw bɛna munumunu i kɛrɛfɛ dɛ a banna d'accord donc ala ka baki nɔgɔya ala ka baki nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin fɛn bɛ baki la ala ka nɔgɔya u bɛɛ ye ala ka passe taw caya kosɛbɛ o de ka d'an ye voilà donc kɛmɛ kɔrɔ fɔ ye o ye dugawu contraire ye dɛ cogo di ta y'a mɔgɔ wuli b'i kɛrɛfɛ i bɛ dugawu k'ale ye fɔlɔ bon ala k'aw passe voilà passe taw bɛ caya san o san inchallah d'accord donc mun b'i bolo i ma bon surprise de bɛ concert kɛyɔrɔ in na surprise bɛɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la mais bagi ko ninnu ni fɛnw olu de ye kumaba ye fɔlɔ olu de ye kumaba ye an b'o kɛ u bɛ ban bagi bɛ ban jeudi vendredi ye concert ye vendredi concert mais i bolo a tɛna jouer i ka baki ka dɔɔni parce que concert préparation tu peux avoir des pressions hein pression bɛ se ka caya i kunkolo ma ou bien i n'i ka manager Ben comme Ben lui aussi il est incontournable oui hein il est dynamique ou bien ale bɛ ka kow labɛn i ye ka bila ayi bon ale fana bɛ bagi la ale fana bagi la manager bɛ bagi la artiste bɛ bagi la o kuma aw bɛna nin ko kɛ cogo di tara tɛna to bagi la ka fili ka taa sɛbɛn ko le concert c'est le 27 an tilalen don concert kow la concert ko an tilalen don la aw tilalen don concert an bɛ ka jour J yɛrɛ de kɔnɔ aw bɛ ka jour J de kɔnɔ voilà d'accord an bɛ ka RDV yɛrɛ de bɛɛ sisan n'o tɛ an tilalen don concert ko aw tilalen don concert la ka ban ne kɔni ta ma gɛlɛn i ma ne bɛ TLL de la TLL o ye jumɛn littérature o kuma ni bɛ littérature la o kɔrɔ k'a ma gɛlɛya mais mun ne fana littérature de kɛ e fɛn k'a fɔ ko an ka yɔrɔ ma gɛlɛn quoi littérature ma gɛlɛn mais pour faire la littérature fo ka sɔrɔ kunkolo b'i kunna dɛ o tɛ tiɲɛ grand ye il faut réfléchir il faut k'i ka sigi o y'a sɔrɔ kunkolo lafiyalen don o la i bɛ se ka mun ɲɛnamaw sɔrɔ k'u employer mais ka concert to kunkolo kɔnɔ e tɛna fili ka taa fɛn dɔ bila yɔrɔ dɔ kɔnɔ filanan kɔni kelen na ɲɛnabɔ kelen na ɲɛnabɔ quoi bon ala k'a fila bɛɛ ɲɛnabɔ ala k'a fila bɛɛ ɲɛnabɔ mais i fana bɛ sɔrɔ cogo di bon ne bɛ se ka numéro fila ninnu di ok vas-y i ka numéro fɔ mɔgɔ minnu mago b'i la 92 98 98 75 75 60 60 75 75 75 encore 50 50 10 10 donc et manager ka numéro de donc ni mɔgɔ mago bɛ Wizi Wezzo la dɔrɔn i bɛ nin numéro ninnu wele 92 98 75 60 walima 75 75 50 10 o y'i ka manager ni o ye Ben ye wa ne yɛrɛ tɛ Ben tɔgɔ yɛrɛ ne b'a dɔn Ben dɔrɔn de la tɔgɔ yɛrɛ de Ben Ben donc o kɔrɔ Ben Fagaba o tɛ se ka kɛ tɔgɔ yɛrɛ dɛ Bɛɛ Laden an kɔni b'a dɔn Bɛɛ Laden kɔni bɛ yen mais o de y'a to ne ye Ben jatigɛra a tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a fana a baw ye tɔgɔ minnu d'a la
Fakaba ajamu Kone afana jame o fana ye Kone de bana o tɔgɔ ninnu ka ɲi so n'an y'a bɛɛ kɛ tɔgɔ ni ninnu ye ten a ti faamuya dɛ tiɲɛ tɛ ok merci donc grand M fana ka numéro 91 91 03 35 donc Malien an bɛ foli lase aw ma an b'a ɲini Wizi Wozo ka laban ni a ka ne terikɛ dɔ fa sara k'a ba kɔni bɛ yen nka i kana ne ta kɔni fɔ yan i kana ne ta fɔ yan donc a b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na yan n b'a ɲini fɛ i k'a fɔ k'i kan kɔrɔta Malien tulo b'i la an ka laban n'o ye donc ni grand M fana bɛ se ka accompagner ni morceau in na aw fila ka jɛ k'a da ɲɔgɔn fɛ o diya n ye kosɛbɛ problème t'a la donc Malien an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ kɛnɛ b'i bolo Wozola irate Nteriyoro fasara a ba kɔni bɛ Nteriyoro ba sara mɛ a fa kɔni bɛ kana ne ba nin dɛ ne ba nin dɛ kana ne ba nin dɛ ne ba nin dɛ mulu ye n dɛmɛ Ala k'u bɛɛ dɛmɛ mulu ye n kanu Ala k'u bɛɛ balo la danse de Shakalewa suba ma ɲi dɛ a bɛ moto si a kɛrɛ kan aw bɛɛ ne dɔn k'a tɛmɛ bɛɛ kan mulu mamuso Ala y'u bɛɛ faga ne mɔkɛ ten Ala y'i ta faga i baarakɛ jɛnɛya ye i bɛ don jaga da ma i baarakɛ jɛnɛya ye i bɛ don jaga da ma merci bonne soirée bon week-end à toutes et à tous an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ an bɛ artiste bɛɛ fo rappeurs jeliw fo ka taa se comédiens ma an b'u bɛɛ fo ani minnu fana bɛ artiste jukɔrɔma tonton ni o ye RHHN Bezo an bɛ foli lase Bulubi n'a ka cɛ dɔw ma fo ka taa se mun ye Bamada City ye an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ bɛɛ fo Renouveau TV an bɛ foli bila olu fana bɛ artiste dɛmɛ kosɛbɛ merci a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana peu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛnɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sambal. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité.
Isiki ki kunjan abe miri kofo. Nga miri chebati beye. Magic Megastore ale kera miri chebadoye. Ninga seka wulika jodo sabati kanani American ka produit dakabano ye anga jamana kono. Magic Megastore uluka wulika jo anuka chesri uye ka seka American ka marchandise baw uka produit bamunumbe ni akan adamadian yere tabolo ma ka ulu lakana kosobe ninga seka donaye anga ba maliba kono. Magic Megastore uka wulika jo nuka chesri uye American ga dunga faw tasrawla boisson bola biscuit bola fuka tabla anga nafen duminu ulu chaman bola. Magic Megastore umada okelema uklala ka wulika jo sabati munye baka nga dumini fenye shebola urubola foka tabla baka venjamana kananu luka dumini fenye anga jamana kono. Magic Megastore mada okelema chenya yere tabulu la ambalma muso ani American nga tuku dala bana uye tulu munumbe ka kan adamade farkolo ma foka tasi American ka telenyuma banunuma ani uka meblu munumbe kanga telu bisigi usanfe foka tasi femera uma Americain ou comme moniu ni ubu wele nazarakana ko Quaker. Magic Megastore ou dagame Bamako ou kan nege jurusira o 20 20 85 50 66 74 85 51 walma 66 64 85 52. Magic Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Monsieur Koulibaly. Ok, pardon. Monsieur Koulibaly. Merci. Je me rappelle, c'était pas chez moi. Je me rappelle. On a fait encore un qui m'a fait une kiri. On a eu la même système. Entreprise d'ordre de service. À la baraille, de la calana. Il y a la musique à Pana, la cigarette, la scie, la formation, qui je sais pas. Ah, et puis, il faut que ça fout à l'air de l'eau. Nous, on a dit que l'on a Vous savez. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ.